Cetek banget mas bro. Mantap mas bro. Wih, babon meneh mas bro, mantap. Kuning mas bro. Enak master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga saudaraku semua di rumah keadaan sehat walafiat mas bro. Di kesempatan kali ini saya mau mencoba mancing lagi mas bro di spot seperti ini bersama Mas Paicong. Ini lagi persediaan mas bro, baru sampai. Kita susun dulu. Oke mas bro, untuk yang sudah bergabung saya ucapkan ribuan terima kasih atas dukungannya, dan yang baru bergabung saya mohon dukungannya. Semoga channel mancing LSBB ini bisa lebih berkembang mas bro. Oke mas bro, ikuti terus keseruannya mancing LSBB. Oke mas Paicong, los yang penting budal. Mudah-mudahan di spot ini kita panen babon mas bro. Untuk umpan kita gunakan cacing mas bro, umpan tradisional, umpan legendaris. Bismillahirrahmanirrahim. Oncal mangan. Langsung mas bro, tenan mas bro, oncal mangan tenan. Yo tenan yo. Wih, mas bro, mantap betul mas bro, steknya mas bro, baru lempar mas bro. Wah, poin inilah mas bro. Dalaman Diborong mas bro, 2 cacing diborong mas bro. Cetek babon mas bro. Ih, mantap mas bro. Mantap mas bro, babon mas bro. belum. Alhamdulillah mas bro, sampai merah mas bro. Wih, babon tok mas bro, wae bagus mas bro. Wih, babon meneh mas bro, mantap. Kuning mas bro. Babon mas bro. Iwak, ente iwak iya mas bro. Iwak iya. Wih, mantap betul mas bro, iwak mas bro. Kuning mana? Babon mas bro. Babon meneh mas bro. Ih, mantap betul mas bro. Mantap mas bro, babon betul. Sedap. Muncal mangan mas bro, ora
suwi-suwi. Bro, Wih, apa itu, Mas, bro? gede Mas Bro. Babon Mas Bro. Tuh, apa? Malah sangkut-sangkut nih. Mantap betul Mas Bro. Babon Mas Bro. Enak master nila lagi Mas Bro. Wih, Master nila Mas Bro, mantap. mantap. Tangan. Gede Mas Bro. Ya Allah. Iku iwak, bro. Mas Bro, mantap Mas Bro. Jorannya tegek Mas Bro, mantap Mas Bro. Master babon. Ngoncal gini Mas Bro. Coba ngoncal gini Mas Bro. Nah, gini Mas Bro. Lampu merah. Sikat tanpa batas Mas Bro. Sikat terus. Mas Bro, setrek Mas Bro, bertubi-tubi masuk. Mas Paicong setrek Mas Bro. Hanya di pinggiran aja Mas Bro. Mantap betul Mas Bro. Bisa ucul wae. Ayo kono. Gede tenan Mas Patrol. Emane. Ucul. Ora ucul Mas Patrol. Babon Mas Bro. Iya, yang ke-8. Panas Bro. Panas Bro. Mantap Mas Bro. Oh, wih. Babon Mas Bro. Mantap Mas Bro. Siap. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Double strike bingung kancane. Wis ora tak tulungi pokoke. Mosok bodoh. Aduh, kancane double strike Mas Bro. Makane cangkem aja mangan ae Mas Bro. Nah, double strike Mas Bro. Babon Mas Bro, mantap.
strike mas bro, mantap. Berontak mas bro, mantap mas bro, sedap betul. Mas bro, mantap mas bro. Mantap bos. Boleh apa? Ini. Apa suwi loh cong, suwi juga pak bos ini strike pak bos, tapi mantap pak bos, babon. Kemudian mas bro, babon mas bro. Babon mas bro, mensol mas bro, babonnya mas bro. Oke mas bro, hasil kita hari ini mas bro, sudah cukup untuk dikonsumsi mas bro, mantap mas bro.